जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है, जय 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 है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। रहता है दिल वतन में, गुर्बत में हो अगर रहता है दिल वतन में। संभोवनी हमें भी दिल हो जहां हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा पर्वत सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का। पर्वत सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियां, गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियां। गुलशन है जिनके दम से रश्के जिना हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा। ऐ आबिरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। आज हम यौम जमहूरिया की मुनासबत से जो जश्न मना रहे हैं और अभी अपना तिरंगा झंडा फहराया है और तजदीद अहद किया है क़ानून की पासदारी का और देश की तामीर व तरक्की के लिए अपना तन मन धन लगा देने का और कौमी यकजहती और मोहब्बत को आम करने का और हर तरीक़े से अमन व शांति को बरकरार रखने का और देश की तरक्की के लिए जिस तरीके से आज़ादी के वक्त हमारे तमाम बुज़ुर्गों ने और इस संविधान को बनाने में जिस तरीके से सबों ने सर जोड़ करके कुर्बानियाँ दी थी, उसी तरीके से अपने आप को मुकम्मल तौर पर हवाले करके देश की मोहब्बत के, देश की तामीर व तरक्की में जुट जाने का अब हमारा फ़र्ज़ है कि इस अज़्म के साथ हम आगे बढ़ें और अमन शांति और तरक्की को फ़रोग़ दें। बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारक हो तमाम देशवासियों को यौम जमहूरिया का जश्न। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद के ज़रिए तमाम अहले हदीस कॉम्प्लेक्स जामिया नगर
نیو دہلی میں واقع اعلیٰ تعلیمی و تربیتی ادارہ المعہد العالی للتخصص کے دراسات الاسلامیہ کے اساتذہ کرام، طلبہ عزیز، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے ذمہ داران و کارکنان اور ہمارے معزز پڑوسی حضرات، ہمارے لیے آج بڑی خوشی کا دن ہے اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم آج اپنا 77واں یوم جمہوریہ منا رہے ہیں۔ یہ ہمارا قومی پرو اور تہوار ہے اور ہمیں حق ہے کہ ہم یہ جشن طرف منائیں، اس لیے کہ یہ دن ہمیں بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے دیش کی آزادی کے لیے تن من دھن کی قربانیاں پیش کی۔ وہ تختہ دار پر چڑھائے گئے، جیل کی قید و بند برداشت کی، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں اور اتنا بھی بس نہیں ہوا تو ان کو عبور دریائے شور کر دیا گیا۔ بہت سارے واقعات ہیں، ان کو جب پڑھتے ہیں، خاص طور سے جو ہمارے اکابر نے، علماء سلف نے مارکہ بالا کوٹ سے لے کر 1947 کی صبح آزادی تک جو جد و جہد اور بے مثال قربانی کی بیش قیمت اور روشن تاریخ رقم کی، وہ جریدہ عالم پر ثبت ہے۔ خاص طور سے علماء اہل حدیث اور خاص طور سے ان میں بھی علماء صادق پور آباد کے ادوار میں مولانا آزاد جیسے دیالوں کی قربانیوں کو، ہمہ جہت اداکاریوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جب ملک آزاد ہوا، پونے 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا کے مصداق جب یہ ملک آزاد ہوا تو ضرورت پڑی کہ ہمارا ایک دستور ہونا چاہیے۔ اس وشال اور عظیم دیش کو چلانے کے لیے ہمارا آئین ہونا چاہیے، دستور ہونا چاہیے۔ تو ہمارے بزرگوں نے عظیم الشان دستور اور آئین بنایا، جس میں ملک کے ہر واسی کو یکساں حقوق دیے گئے، ان کے آزادی اور امن شانتی کا تحفظ کیا گیا۔ اور جب یہ دستور بنا تو 1950 کے اندر اس کو 26 جنوری 1950 کو اسے لاگو کیا گیا۔ اسی کو یادگار کے طور پر ہم ہر سال جشن یوم جمہوریہ مناتے ہیں۔ یہ صرف خوشی منانے کا دن نہیں ہے، بلکہ تجدید عہد کا بھی دن ہے کہ جس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے دیش کو آزاد کیا، کہ ہمارے بزرگوں نے یہ عظیم الشان آئین بنایا، اسی طریقے سے ہمیں بھی اس عظیم الشان آئین کو تحفظ فراہم کرنا ہے
उसकी हिफाजत करनी है और मुल्क की तामीर और तरक्की में हमें गिरा कदर ताउन पेश करना है, हर तरह की कुर्बानियां पेश करनी है। हमें याद करना होगा और अहद करना होगा कि जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने देश की तामीर और तरक्की के लिए गैर मामूली कुर्बानियां पेश की, उसी तरीके से अपने देश को जन्नत निशान बनाएंगे, अमन शांति का गहवारा बनाएंगे। और इसी तरीके से अगर कोई अंसुर, कोई अनासिर अगर देश के अंदर अमन शांति को भंग करने की कोशिश करेगा तो हम उसको सबक भी सिखाएंगे, उसको समझाने की भी कोशिश करेंगे। आइए हम आयत करते हैं कि अपने विशाल देश को जन्नत निशान बनाएंगे, जहां अमन शांति होगा, अमन कानून का राज होगा और तामीर और तरक्की होगी और मुल्क के हर वासी को उसका फायदा पहुंचेगा। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यौम जमहूरिया के इस खुशी के माहौल में हम दिल की गहराइयों से तमाम हजरात को मुबारकबाद पेश करते हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, आज का दिन हम तमाम हिंदुस्तानियों के लिए निहायत खुशी और मुसर्रत का दिन है। और हिंदुस्तान के कौमी दिनों में, कौमी त्योहारों में ये दिन सबसे बड़ा त्योहार है और जश्न का मौका है। हर हिंदुस्तानी के दिल में खुशी और जश्न का माहौल है और होना भी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए कि इन दिनों के हुसूल के लिए अंग्रेजों को के नापाक कदम को इस हिंदुस्तान के सरजमीन से उखाड़ फेंकने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे देशवासियों ने, था वो किसी भी वर्ग के हों, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब ने मिल करके लड़ाई लड़ी, अपनी जानों की कुर्बानी पेश किया। और फिर उसके बाद वो दिन देखना पड़ा कि यह आजाद हिंदुस्तान अंग्रेजों से आजाद हुआ। उनके नापाक कदम इस हिंदुस्तान से हमेशा के लिए पाक हुए। और फिर उसके बाद हमारे उलमाए किराम ने और खास तौर पे उलमाए अहले हदीस ने, उलमाए सादिकपुर ने और तमाम हिंदुस्तानियों ने मिल करके जो कुर्बानियां पेश की, आइए हम आज उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं, खिराज अकीदत पेश करते हैं, उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं। और हम एक बार फिर आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क को अमन और शांति का गहवारा बनाए और मुल्क मिल्लत को हर तरह की परेशानियों से निजात दे। आज और कल और जब भी इस मुल्क को जरूरत पड़ेगी, इंशाअल्लाह इस मुल्क के अमन शांति के लिए हम हर तरह की कुर्बानियां पेश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 77वां रिपब्लिक डे जो हम मना रहे हैं, अभी जो चीजें हम सुन रहे थे वो 15 अगस्त से चलकर 26 जनवरी तक पहुंचे हैं। वो आजादी जो थी वो मुल्क को एक काफी जद्दोजहद के बाद मिली। उसको चलाने के लिए 3 साल के बाद जो हमको कॉन्स्टिट्यूशंस मिले तो उसी को रिपब्लिक कहते हैं। तो अबाइड टू लॉ। तो बस एक वर्ड में यही कहूंगा कि हम पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, उसको जिंदगी के गाड़ी चलाने से लेकर इंस्टीट्यूशन जो हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, मुअस्ससा जो है हमारा, उसमें भी हर चीज में हमको पता होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। वो सबसे बेसिक चीज है। रिपब्लिक डे का मतलब ही होता है कि किसी लॉ के तरह चलाना किसी चीज को या चलना। तो रिपब्लिक बस वही है। तो हमको इसके बारे में जानना और उसको फॉलो करना, यही सबसे बड़ी चीज है। और आजादी के मौके पर जो चीजें कहनी थी वो कही गई थी। आज उसको अमली जामा पहनाने का वक्त है, जैसा हमसे पहले दोनों लोगों ने कहा। और अस्सलाम वालेकुम। यकीनन
کہ ہم لوگ یوم جمہوریہ کو منانے کے لیے وقت ہوئے. یہ دن ہمیں کڑی جدوجہد جانفشانی اور محنت سے حاصل ہوا ہے. 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا اور 2 سال 11 مہینے 18 دن کی محنت و مشقت کے بعد ہمیں اس ملک کو چلانے کا قانون حاصل ہوا. جو آئین اور دستور ہمیں ملا اس کے تحت آج ہم اس ملک میں آزادی کے ساتھ جی سکتے ہیں, آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی ادارے قائم کر سکتے ہیں اور آزادی کے ساتھ یکساں طور پر مواقع کے حقدار بنے ہیں. اس آئین اور دستور کی قدر کرنی ہے اور ممکنہ طور پر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی ہے اور اس بات کو بھی یقینی بنانا ہے کہ ہم سے کوئی ایسا عمل ہرگز صدر نہ ہو جو اس آئین کے خلاف ہو. آج بہت ہی خوشی کا دن ہے. ملک آپ کا ہے, سب کا ہے, اور اسی کے تحت اپنے ملک کو بنانے میں, سجانے میں اور ترقی کرنے میں ہر طرح سے آپ اس میں کسی سے پیچھے نہیں, سب سے آگے تھے, آگے ہیں, آگے رہیں گے. اسی بات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم. اما بعد, جب آزادی ہمیں ملی 1947 15 اگست کو, اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمارا کوئی قانون ہونا چاہیے جس میں یکسانیت ہو, سب کے حقوق ہو, چھوٹے بڑے, چاہے وہ وراثت کے اعتبار سے ہو, کسی بھی اعتبار سے ہو, سب کو آپس میں مل کے رہنے کی ضرورت ہے. تو ایسے وقت میں 3 سال کے بعد پھر یہ قانون کا نفاذ ہوا جس کو ہم 26 جنوری اور 1950 میں یہ لاگو کیا گیا. تو اس طرح سے ایک قانون بنایا گیا کہ جس میں چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہ ہو, نہ کسی برادری کا امتیاز ہو, نہ چھوٹے کا امتیاز ہو, سب کو پڑھنے کا حق حاصل ہو, ہر طرح سے اس کی تعلیم اور تربیت میں کسی کا فرق نہ ہو. تو یہ دن ہمارے لیے واقعی بڑی خوشی کا دن ہے. تو آج ہمارے لیے واقعی بہت خوشی کا دن ہے. جو آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وطن کو اپنی حفاظت میں رکھے, ملک کو ترقی عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.